अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदुस्तान की एक तारीखी शख्सियत जिसे इतिहासिक कहा जाता है, जिसकी छाप आज भी हिंदुस्तानी तारीख पर बड़ी गहरी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन, फिलोसोफर, राइटर, प्रोफेसर और कानूनदान था। इसका नाम है चाणक्य कौटिल्य, और साथ ही हमने जहमत दे रखी है एक और बहुत बड़े कैरेक्टर सिकंदर यूनानी को। यहां पर आज सिकंदर यूनानी एक सानवी हैसियत में हमारे साथ मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि आज हमारी मेन शख्सियत चाणक्य है। सिकंदर के साथ चूंकि इसका सियासी पाला पड़ा था और ये एक तरह से चूंकि उसका कंटेम्प्रेरी है, इसलिए चाणक्य कौटिल्य के बारे में राय जनी करने के लिए हमने सिकंदर को भी दावत दे दी। गल सुनो की वैसे मसला की बड़ा बादशाह ते मैं उधर तुसी पहली सीट ते मैंने क्यों नहीं बिठाया? तुम ये देखो कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा मुदब्बिर बैठा है। तुम यूं समझो कि ये हिंदुस्तान का अरिस्टो है। अरिस्टोटल था ना तुम्हारा उस्ताद, सही गल है। ये तुम्हारे मद्दे मुकाबिल चंद्रगुप्त मौर्य का अरिस्टो था। तुसी ਇਹਦੇ बारे अपने नजरियात चेंज क्यों कर लेने? मैंने नजरियात चेंज नहीं किए, वैसे हम थोड़ी बहुत मौकरी किया करते थे एक जमाने फिर में। को सट सुट लगी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चाणक्य कौटिल्य का शुमार दुनिया के बहुत बड़े स्टेट्समैन में होता है, बड़े आलिम फाजिल दाना लोगों में। मुझे जिन बातों से इख्तलाफ है वो आज भी मौजूद है। अच्छा जी, वो की नहीं? वो ये कि तुम इतने ज़हीनो फतीन, इस कदर शानदार रोशन दिमाग होने के बावजूद अनस्क्रूपलस और बेउसूल थे। तुम्हारा कोई उसूल नहीं था। तुम्हारा उसूल सिर्फ विक्ट्री, फतह, दुश्मन की शिकस्त, इंतकाम, यानी नेगेटिव जज्बों से भरे हुए एक शख्स होता। ऐसे नेगेटिव होने की वजह नाल मैं हिंदुस्तान को सब तो बड़ा खानदान दिता है। इसमें भी कोई शक, इसमें भी कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने वाला सबसे तगड़ा खानदान जिसकी छाप बड़ी गहरी है वो मौर्य खानदान। सर तुसी ते अशोका दे बारे च दस्सिया कि अशोका मौर्य खानदान से था, वो बड़ाइच था। अच्छा जी, सानू काहदे लई बुलाया जो बंडगिरी तुसी करनी है ते? वो जो कह रहे अगो तुसी ये भी कह सकते सी कि नहीं वो बात नहीं है, अगो जरूर वड़ैच कहना सी। हाय सदके जावा पहला एंकर जी दी टाइमिंग भी परफेक्ट है। अच्छा, इनु काहदे लई बुलाया है? मैंने रंग वास्ते बुलाया थे। अच्छा, पहला सवाल मैं करता ही इससे हूं ताकि समझ आ जाए कि मैंने क्यों बुलाया। तुम्हारी चाणक्य कौटिल्य के बारे में राय क्या है? कैसा आदमी था? ऐसा यार सीरियसली बता। ऐसा का मतलब कि कमाल आदमी सी। यकीन करो, लड़ाई अपने पास एडा पढ़िया लिखिया ज़हीन आदमी, और इस तो आला टिंड में आज तक नहीं देखी। फिर वही कॉमेडी कर रहे तो। हाय अल्लाह सिकंदर नो आखिर समझ दे की हो, मैं बुनियादी तौर पे कॉमेडी नहीं सा। मेरी अख बड़ी छोटी भी हो जाती सी। जंग के दौरान जिन्नियां वेला मैनू हुंदियां सन, यकीन करो किसी ने भी नहीं सी हुंदियां। कई बारी मेरे मुंह निकल जाता सा, और फिर मैंने कहना पै जाता सी मैं नहीं कीता, घोड़े ने कीता। अच्छा गल सुना, मैं एडे वेला जो दिल करदा मैंने बुला लेंदे हो। पिछली बार मैंने नमक दी कान ते बुला लिया सी। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने इन्हें खेड़ा माइंस पे बुलाया था। उत्थे तुहानू पता कितना नुकसान हुआ है? क्या हुआ? नमक चढ़ चढ़ के बेड़ा गर्क हो गया सी किसका? घोड़ियां दा। तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गया? उन्होंने वेख के मेरा भी हो गया सी। घोड़े भी किसी खोते दे पुत्र सन, इन्ना नमक चटिया। अच्छा, कुर्सी सिर्फ मेन वाली है, गल गुल इत्थे कोई नहीं। तारफ मेरा इंज कराया कि साडे आई दे मेहमान ए मेन ने ते ओदे घोड़ियां दा भी पुछ लिया, ओदे डांस दा, ओदी वेलां दा भी पुछ लिया। अजे तो शुक्र करो ना मेरी अम्मी दा नहीं पूछया। यकीन करो ऐसा साला सप सी ना अम्मी जान को। 3000 से ज्यादा सांप थे इसकी अम्मी के पास। वो की माई सप्पा नहीं मशहूर सी? हाँ हाँ, सपेरों की बेटी थी ना वो। अच्छा, मैं तो तेन बड़ा बादशाह समझा सी। मैं इनके बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारी राय क्या है? सियासतदान तो वैसे बहुत आला से, लेकिन मैं तो कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं। क्यों, मुतासिर किससे थे? मुतासिर मैं सिर्फ पोरस को नहीं होया। एडी ओदी अख सी, गोरा चिट्टा रंग पोरस दा। यकीन करो सामने आ जांदा सी, दिल नहीं सी करदा लड़न नूं। बहुत बहादुर आदमी था, और यही वजह है कि तारीख उसे बहादुरी के हवाले से याद है। तो फिर देख लो बहादुर का अंजाम क्यों है? पुत्र भी मरवा बैठा, खानदान भी बर्बाद करवा बैठा। तुमने मौर्य खानदान बनवा के क्या किया? मौर्य खानदान आज किधर है? अल्टीमेटली तो हर चीज ने फना होना है। यहाँ पर परमानेंट और इमॉर्टल तो सिर्फ अल्लाह की जात है। और तुम्हारे मौर्य खानदान में भी अगर कोई ढंग का बादशाह था तो मेरे ख्याल में वो अशोका था। अशोका द ग्रेट जिसको कहते हैं। तेदर जी ने पूरी दुनिया फतह की थी। तुम शुक्र करो तुम्हारा पाला नहीं पड़ा अशोका के साथ, वरना मार मार के तुम्हें बंदर बना देता। अगे हो गया
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ये बेसिकली पटना के रिहायशी थे। पटना बिहार का इलाका, पटना का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर बिहार का सर लालू प्रसाद जी, लालू प्रसाद यादव, और बड़ा मशहूर इलेक्शन स्लोगन उसका मुझे कभी नहीं भूलता कि जब तक समोसे में आलू रहेगा पटने बिहार में लालू रहेगा। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾਰਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੀ। वो भी एक आम आदमी था ना, राबड़ी देवी उसकी बेगम, और वो भी एक, लेकिन करप्शन के इल्जामात अपनी जगह। इंडियन रेलवे की शक्ल उसने बना के रख दी। उसने साबित कर दिया है कि अगर उस जैसे ज़हीन लोग किसी इंतहाई मरे हुए प्रोजेक्ट पर भी हाथ डालें तो वो एक इंतहाई कामयाब प्रोजेक्ट बन सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर रिसर्च की कि आखिर एक डेड हॉर्स को इतना अलाइव एक आदमी कैसे कर सकता है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। नहीं ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नहीं नहीं, मैं आप ही के बारे में, लालू आप ही का गिराई है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਹਰ ਖੱਚ ਮੇਰੀ ਗਿਰਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। जिस बंदे का नारा समोसा ते आलू है वो की शाय उसी। नहीं, ये ना कि वो अवामी लोग तो इसी तरह होते हैं ना। आप तो एक तरह के टेक्नोक्रेट थे, आप सियासतदान नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। और 350 कबले मसीह इनका तारीख पैदाइश है। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, टैक्सला में बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता था उस दौर का। वहां पर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एंड लॉ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में कुछ दसो, की हो गया? अच्छा जनाब, तुम्हारा खानदान, बाप इसका नाज़िर बाकायदा बदशक्ल भी था, उसकी एक आंख नहीं थी। मां अलबत्ता इसकी खुश शक्ल और ठीक थी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। नहीं, फिल्म में तो एंजेलिना जूली थी। ਅਸਲੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? चांकिया, चांकिया कोतलिया, ਚਾਂਕਿਆ ਕੋਤਲੀਆ। इन्हें विष्णु गुप्ता भी कहा जाता था। चांकिया, जिसे चनकिया कहकर मिस प्रोनाउंस करते हैं लोग, चनकिया नहीं है, चांकिया कोतलिया। और इनकी शोरा आफाक तख्लीक अर्थशास्त्र, एक बहुत बड़ी किताब जिसका मुकाबला लोग मैकियावेली की किताब द प्रिंस से करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि द प्रिंस बहुत मुख्तसर किताब है। अर्थशास्त्र में उससे ज्यादा बड़े सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से ट्रीट किया गया। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਜਰਾ ਘੱਟ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨੋਜ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਮੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ। अच्छा जनाब, उस दौर में हिंदुस्तान पर हुकूमत थी नंदा खानदान। सर वो कैसा खानदान था? निहायत करप्ट, घटिया और फजूल लोग थे, जिसकी बिना पर एक हमदर्द जो वजीर था दरबार का, वो इसे ले गया कि तुम बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हो, हमें समझाओ कि करप्शन के खिलाफ हम कैसे लड़ सकें, क्या करें। तो इसे ले गया दरबार में। तो बादशाह ने इस पर कड़ी तनकीद की, इसकी बेइज्जती की कि तुम हमें करप्ट कह रहे हो, तुमने अपनी औकात देखी है, तुम एक घटिया छोटे लेवल के आदमी हो, कहां से उठ के आ गए हो। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਤਨੇ तुम घटिया हो, जितने तुम। ये की थी। इसने फिर वाव एक हलफ उठाया, कसम उठाई। इसने कहा कि जब तक मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला इस हुक्मरान से नहीं लूंगा, तब तक मैं अपने बाल खुले छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये बड़ी मशहूर कसम थी जो बालों के हवाले से इसने खाई। फिर इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बैठ के साजिश तैयार की कि ये कमजोर तरीन राजाओं में से इस वक्त है और नंदा खानदान अपनी आखिरी सांस ले रहा है, तो क्यों ना बगावत करवा दी जाए। तो फौज में इसने बगावत करवाई, खाना जंगी करवाई, और देखते ही देखते इतना बड़ा खानदान धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। यही वो मकाम था जब इसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके मौर्य खानदान की बुनियाद रखी, जो कि हिंदुस्तान के कामयाब तरीन हुक्मरान खानदानों में से एक था। सर ये भी हिंदू ही सी। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ अंग्रेज लग रहा है? नहीं, इसका मजहब, ये जैन मत पे यकीन रखने वाले लोग थे। और इसकी मौत भी बड़ी अलमनाक थी कि कत्ल के इल्जाम में इसे जंगल बनबास दे दिया गया। बनबास होता है कि जंगल में भेज दिया गया। बस सिर्फ आप वन में यानी जंगल में ही वहीं के बासी होके रहेंगे, शहर में नहीं आ सकते। तो इसकी मौत भूख से वाक़ई हुई। क्यों भी जंगल च होटल कोई नहीं सी? वो होटल वाली बात नहीं है, ये अपने ऊपर अहद कर लेते हैं कि मैंने खाना कुछ नहीं है अच्छा, और मैं भूख से ही मरूंगा। ये मौत का एक स्टाइल था जो ये खुद ऑप्ट करते थे।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। अच्छा ये बताओ कि इतने ज़हीनो फतीन होने के बावजूद झूठे क्यों थे? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ। हाय हाय हाय। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਟਵਾਓ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਮਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ये बताओ कि तुमने भी इनकी तरह कोई किताब क्यों नहीं लिखी? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਚਲੋ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ? बादशाह बहुत बड़े राइटर्स हुआ करते थे, बहादुर शाह जफर। ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ? तो तुम्हारा अंजाम कौन सा मुख्तलिफ था? वो तो फिर 60-70 साल जिंदा रह गया, तुम 32 साल की उम्र में फारिग हो गए। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। क्यों, उन्हें क्या हुआ था? ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। सर, ये चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर के साथ कोई मुलाकात हुई थी? बिलमुशाफा लंबी चौड़ी मुलाकातों की तो कोई तफसील नहीं है तारीख में, लेकिन कहा जाता है कि जिन दिनों इसने नॉर्दर्न पोठोहार पर कब्जा किया तो एक दौरा इसका रखा गया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, बतौर गेस्ट इसने जाना था। तो उसी यूनिवर्सिटी में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा करता था चाणक्य से। चाणक्य वॉज हिज प्रोफेसर। तो उसने कहा कि मैंने सिकंदर को देखना है। तो उसने कहा मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। उसने कंधे पे उठाकर चंद्रगुप्त को दिखाया था कि ये है वो बादशाह जो आने वाले दिनों में तुम बनोगे। ਵਾਹ। अच्छा जी ये बताएं कि भारत और पाकिस्तान आपको किस तरफ जाते नजर आते हैं? ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। अब आप कहेंगे कि करप्शन बहुत है उधर भी और इधर भी। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा जी और क्या वजह है? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। बताए ना क्या वजह है? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, यानी तकसीम नहीं होना चाहिए। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰਿਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। नहीं हमारा बेड़ा गर्क, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। चीजों से क्या मुराद? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ। किसने? ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं तो फिर करें क्या? जब मैं कह रहा हूं ना कौन, तो इससे मुराद है कौन सा सियासतदान, कौन सा स्टेट्समैन पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता। आपकी मुराद मोदी से है? ਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। वैसे एलके अडवाणी की वजह से पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पेस एक्सेलरेट कर दी थी। अगर वाजपेयी साहब जैसे लोग रहते, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग ही रहते, तो शायद पाकिस्तान अब भी इसी रास्ते पे चल रहा होता, कोई इतनी लंबी चौड़ी न्यूक्लियर अचीवमेंट ना कर सकता। लेकिन एलके अडवाणी जैसों ने इस पेस को एक्सेलरेट किया। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵਿੱਚ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है पनामा। पनामा सबसे बड़ा शहर भी है पनामा का और दारुल हुकूमत भी। पनामा का मतलब है वो शहर जहां मछलियां, तितलियां और दरख्त वफर मिकदार में हो। वाह। ये वो शहर है जहां पनामा कैनाल वाक़ है और पनामा कैनाल वो नहर है जिसने तारीख आलम को तब्दील करके रख दिया। इसका आइडिया बहुत पुराना है। 1534 में रोमन बादशाह चार्ल्स द फिफ्थ उसे सूझा था ये, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया अमरीकियों ने 1904 में, इसलिए कि इस नहर के बन जाने से, अगर आप नक्शे पे देखें तो हम कोशिश करेंगे आपको ड्रॉ करके दिखाएं, न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक का जो फासला है वो इस कदर ज्यादा था कि लगता था जैसे दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाना। इस नहर के बन जाने से वो जो बर्रे आजम जनूबी अमेरिका, लैटिन अमेरिका जो शुरू होता है, उसके अंदर कट आ गया और तकरीबन 7,500 माइल फासला कम हो गया न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक, और इसके ट्रांजिट टाइम में 27 दिनों की कमी वाक़ हुई। पनामा ने अमेरिका को इस शर्त पर नहर बनाने की इजाजत दी कि आप हमें आजादी दिलवाएं। 1970 की दिहाई यानी 70s में पनामा को शोहरत दवाम मिली मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। पूरी दुनिया के टैक्स चोर, करप्ट अफसर, हुक्मरान अपना पैसा दो ही जगहों पर मुंतकिल किया करते थे, या हांगकांग या पनामा। इसकी कोई खास वजह सर? इसलिए
کہ یہ انیتھیکل بزنس, یہ غیر شریفانہ کاروبار کوئی ملک اجازت دیتا ہے, کوئی ملک الاؤ کرتا ہے. ان کے پاس چونکہ معیشت تھی ہی نہیں, کوئی اکانومی نہیں تھی, انہوں نے کہا جناب ہم آپ سے سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے, آپ بھلے سے خربوں روپے لے آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں, یہاں پہ ہمارے پاس رکھوائیں, ہمارے بینکوں میں رکھوائیں, نہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آیا اور نہ کسی کو بتائیں گے کہ کس کا ہے. تو سر آج کیوں رولا پایا ہے نے؟ بس پھر رولا پڑ گیا. یہ تو پھر چکر دیتا ہے نا انہوں نے. نہیں انہوں نے چکر نہیں دیا, یہ بعد میں ایکسپوز ہو گیا اور اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرماتے یہ ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اس وقت یاد رکھیے ہم پیناما ڈسکس کر رہے ہیں, پیناما کیس ڈسکس نہیں کر رہے. ٹھیک کہہ رہے ہو حامد خان صاحب. اچھا جی, یہاں کا ایک قدیم شہر ہے, اس کا اندرون شہر کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا. وہ کیسے جی؟ وہ ہے کاسکو وائیجو. قدیم آپ نے تہذیب دیکھنی ہو تو یہ آئیڈیل سپاٹ ہے. پرندوں کی ایک نسل ہے جس میں شکرے, عقاب اور گدھیں, ولچرز شامل ہیں. انہیں ریپٹرز کہتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا ریپٹر ایکسوڈس, یعنی اس نسل کے پرندوں کی مائگریشن اس شہر کے اوپر سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بعض اوقات چھاؤں کا منظر ہوتا ہے جیسے بادل آ گئے, ایک دم چھاؤں ہو جاتی ہے, اور یہ تعداد لاکھوں میں ہے, ہزاروں میں نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ ریپٹرز اڑتے ہیں تو ان کی لائن یعنی وہ قطار کتنے کلومیٹرز لمبی ہوگی, گیس کریں. 5 کلومیٹر تو ہوگی. 600 کلومیٹرز لمبی. انہوں نے کو اتنے موٹر وے بنایا. سر یہ یقین کریں میں 600 کلومیٹر ہی بتانے لگا تھا. سر وہ سارے اس کے خاندان والے ہیں. ہاں جی, مین گدے دی نانی ہے. یہاں پر بننے والی فلموں میں 2 فلمیں بہت شہرت حاصل کر گئیں. ایک تھی کوانٹم آف سولیس, یہ جیمز بانڈ کی فلم تھی, اور دوسری دا ہینڈز آف سٹون, میرے موسٹ فیوریٹ ایکٹر رابرٹ ڈینیرو کی. اچھا جی, اب آئیے خوابوں کی طرف. پاناما دے. بولوز کیا ہے؟ بولوز بال کو کہتے ہیں. کالے چنوں میں آپ ادرک, پیاز, ٹماٹر مکس کر کے. اچھا اتنے جڑے پیسے پے نا لوکاں دے نے. بیسک پناما ایک غریب ملک ہے. اتنے تو جڑا وزیر اعظم ہے نا وہ بینک چ ملازم ہے, جدا کام بھی کالے چنے تو شروع ہویا ہے. یار کالے چنے کو مذاق ہے؟ نہیں. کیا شاندار چیز ہے. سر وہ تو ہے. میں کچھ عرصہ پہلے کالے چنے بیچتا رہا ہوں. سر آپ ان کو چھوڑیں, آپ ذرا کالے چنوں کی بات بتا رہے تھے, میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. سر کالے چنیوں میں بھی ہوتے ہیں نا وہ بریک اور موٹے, دیسی اور ولایتی. جو دیسی ہیں ان کا کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں, اور کالے چنے بہترین لگتے ہیں رات کے, صبح پراٹھے کے ساتھ جن میں ایک انڈا فرائی پھینکا ہو. کدھر ناشتہ بھی لاندے ہو تسی؟ ٹائم ٹیبل بھی دس دے. باقی فرائی انڈا پراٹھے کے ساتھ اور کالے چنے, اور اگر آپ کو توفیق ہو تو تھوڑا سا لسوڑے کا اچار. اور اس گل دا پناما والے نے بالکل پتہ لیا. اچھا جناب, کالے چنے ہاں جی, ادرک, پیاز, ٹماٹر اس میں مکس کر کے انہیں بوائل کرو. اس کے بعد کرو میش کرنے کے بعد وہ بالکل ایک نا گیند کی طرح کی شکلیں بنا کر بیسن اور انڈا اس کے گرد اس کا لیپ کریں, فرائی کریں. بہت شاندار چیز. فرائی کر کے نا تینوں چلا دو. پھر ایک ڈش ہے کارنا گوئساڈا. اے وائٹ چنے نے. یہ بیف کی کیوبز ہیں چھوٹی چھوٹی, ادرک, ٹماٹر, پیاز اس کے اندر مکس کریں, پھر ابلے چاولوں کے ساتھ. بنانا ایدہ بھی گیند ہی ہے. نہیں, ابلے چاولوں کے ساتھ کھائیں, بڑی ہی شاندار ڈش. پھر ایک ڈش ہے سویچے ڈی کوروینا. اچھا ڈشاں تھے لمبی ہی نے. ہاں بچ کور بھی نہ ضرور آندا ہے, انہیں دا بیڈ بناونا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں فش کے. پہلے تسی منگنے نے. اچھا جی, مچھلی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, کاشیں, ان کے اوپر آپ نے مالٹے کا رس چھڑک. جنہوں نے اتنے پیسے رکھے نے پاگل دے بچے نے. اگر آپ مالٹا نہیں نچوڑ سکتے, اگر آپ غریب ہیں تو پھر لیمو کا رس. اگر آپ لیمو بھی نہیں نچوڑ سکتے تو پھر کیوں تو دعا مانگ لو بندہ. اچھا اتنے صرف بینک کی وڈے نے, باقی پناما والے سارے تمبوਆਂ ہی رہتے نے. رس نچوڑنے کے بعد ادرک, ٹماٹر, پیاز چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. اچھا ٹکڑے بھی بڑے نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے کرنے نے. ناریل کا دودھ
आहा اس میں اس کو ڈبو دیں اور 6 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں. پھر اس میں آپ زیتون ڈالتے ہیں, لونگ ڈالتے ہیں, مزید ٹماٹر ڈالتے ہیں, پھر سیلڈ کے ساتھ, کافی سارے بڑے سیلڈ بول کے ساتھ آپ سرو کرتے یہ کچی کھا جی ہیں. یار یہ جو 6 گھنٹے پڑی رہتی ہے, وہ تو جم گئی ہونی سر, کی ہو گیا نہیں, کافی ٹیپ. اس کے اندر اس قدر رچ جاتا ہے مالٹے کا رس, لیمو کا رس, پھر کوکونٹ ملک. اس کے بعد اس کو مزید پکانے کی ضرورت نہیں. اور یہ وہاں کے ایک طرح سے دہی بڑے نہیں ہوتے, یہ دہی بڑے بن جاتے. اور میں تمہیں دسیا سی کوئی ماڑی چیز ہی نکلنی ہے. اور اگر آپ دیکھیں اس کی شکل بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ناصر چنیوٹی کی شکل بالکل ڈونلڈ ٹرمپ جیسی ہے نا. یہ جگت میں ناصر پہ تو نہیں کی, یہ ڈونلڈ ٹرمپ. Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی خبر ہے کہ فیصلہ آباد میں دلہن کی خواہش پر دلہا پھولوں سے سجی سائیکل پر بارات لے کے آ گیا. سر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پھولوں سے سجا کر بڑی خوبصورت سائیکل بنائی اور اس پہ لے کر آیا ہوں, تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں, میں ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہوں. لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ سادگی کا ڈفانگ ہے, اس نے صرف پیسے بچائے ہیں. اور 2 گھنٹے پینچر بھی لواتا رہا. اور نام اس نے یہ کر دیا کہ جی دلہن کی خواہش پر میں نے ایسا کیا ہے. مرید کے کا واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ ایک ہیلتھ ورکر تھا کوئی, وہ اپنی ایمبولنس پہ, بلکہ ایمبولنس ڈرائیور تھا, اور ایمبولنس پہ بارات لے کے چلا گیا. لڑکی والے سمجھے کو میت آ گئی ہے. لڑکا بھی ویسے میت ہر گئی. دلہا دلہن کی کیوں عجیب خواہش ہوتی ہے سر؟ آج کل ایک ٹرینڈ ہے ڈیفرنٹ ہونے کا. ایک صاحب تھے, گجرانوالا کی کہانی ہے یہ, کچھ عرصہ پہلے دلہن نے کہا جناب ہیلی کاپٹر پہ بارات آئے گی. ہیلی کاپٹر پہ آیا تھا بیچارہ, پتہ نہیں افورڈ کر بھی سکتا تھا کہ نہیں. تو سر 2-2.5 لاکھ ہی لگا ہونا ہے. 14 لاکھ بل آیا تھا اس کا. اور سر پرابلم بڑی ہو گئی سی, وہ 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہی پھر دھرے گھر نہیں سے لب رہے. پھر ایک بڑی مشہور سیلیبریٹی ہے پامیلا اینڈرسن, اس نے کہا جناب میں نے شادی بیچ پہ کرنی ہے. تو بیچ پر اس نے کہا کہ میرا میاں جو ہے وہ مچھیروں کے لباس میں آئے گا, اور وہ اس قدر واہیات لگا مچھیرا. انہیں ویسے بھی واہیات لگنا تھا, گیٹ اپ تو صرف بدنام ہوا ہے. سر کئی لوگ تو خلا میں جا کے بھی شادی مناتے ہیں. خلا میں نہیں, فضا میں سنا ہے. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے نزدیک ببو رانا جی فضا اور خلا میں کوئی فرق نہیں؟ سر میں خبر پڑی سی اللہ دی قسم. یعنی تم ایک ایسے آدمی ہو جس کی زندگی سے اگر ڈھولکی نکال لی جائے تو تم زیرو. تو اگر یہ سیگمنٹ سے سمجھ جاتا تیری بچت ہو جانی. سر میں تے معذرت نہیں یار, پھر بھی میں نہیں سرکار ہیلو چھڈو بھائی جان. نہیں پھر بھی بتاؤ نا, فضا اور خلا میں کیا فرق ہے؟ کیوں تو ویلنے چ مان دینا ہے؟ تو نہ مزہ لے, ادھر ویکھ, لیٹاں ویکھ, موزیشناں نو ویکھ, پیراں نہ ڈھولکی نو چھیڑدا رہ. یہ پیروں میں رکھی ہوئی ہے جی سر. اچھا ایہو جے خسرے بحث بڑی کر دے. سر شادی والی چلو میں تے کہنا. نہیں پھر بھی سر میں کوئی اس دولے دا سالا نہیں ہے گا اور جڑا سائیکل تے آیا ہے. اچھا پشاور میں ایک بندہ تھا جس کی ٹوٹی ہوئی گاڑی ایف ایکس, اس نے پھولوں سے نہیں سجائی تھی, اسے سبزیوں سے سجائی. اور ایڈی تھکی گڈی سی, اسے نال نال مکینک بھی ٹور رہے. اچھا جی ہور کوئی شادی دس دو سانو. ہاں ایک ہاتھی پہ آیا تھا, یہ پتوں کی کا واقعہ ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے ساڈا دلہا اینو 15 منٹ بعد آگ لگ جاندی ہے. یار بات سنو, دلہا یہ ہے تو پھر دلہن یہ فرنٹ پہ, یہ دلہن ہے. ہاں جی یہ دلہن ہے. کام کیا کرتے ہو؟ میرے فیصلہ بات تو ہاں لوما دا کام کردا. لوموں کا کیا کام کرتے ہو؟ یہ لوما تو ہوندا ہے جی. میں تعارف کرا دیں جی, میں دا چاچا. اچھا یہ میرے بھائی دا کلا کلا پتر ہے جی. جدو پیدا ہوا سی یہ والدہ تے والد مر گیا سی. کیسے؟ صدمے نہ سر. اچھا تم کیسے بچ گئے؟ سر مینوں تے اللہ نے رکھیا ہے. وہ کیسے؟ سر جدو یہ پیدا ہوا نا انہاں دناں چ میں انا ہوندا سی. میں تو بڑے بعد آپریشن کروایا ہے. 5 لاکھ روپیہ میں آپریشن تے لایا ہے. اچھا جدو میں انہوں ویکھیا نا میں کہ 5 لاکھ گول کیتے. اللہ دی قسم میں نہیں پالیا, آپ ہی پل گیا ہے. لیکن نصیبہ حال ہے نا ویکھو. ہاں دیکھو نا یار حالت اس کی کیا ہے, اور دلہن اسے کیسی مل گئی؟ ادھر بھی بیڑا غرق ہی ہے. یہ بیڑا غرق ہے. تسی صرف اجے انداز تے گئے ہو, آواز نہیں ویکھی. اس کی آواز جیسی بھی ہو, میں کہتا ہوں گونگی بھی ہو, اس کے حساب سے لاٹری ہے اس کی. تو میں باقی بھی تعارف کرا دیا جناب. اے بہن ہے جی کڑی دی, اے بہن ہوئی ہے. اچھا یعنی لڑکی والے ہیں پیچھے بیٹھے. ہاں جی یہ کڑی والے نے. آپ لڑکے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں جناب مجبورن کر رہا, میرا کوئی ایسا شوق نہیں. اے جڑی گل تسی کہہ رہے ہو کہ لاٹری نکلی ہے دی, ہاں جی
ਸਾਡਾ ਮੱਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ठीक बोल पूरी दुनिया करेगी ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ देख रहे हैं और क्या होता है दूसरा रुख ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ हाँ जी क्या आवाजें लगाई थी आपने दूल्हा चाचू आ गए दूल्हा चाचू आ गए दूल्हा चाचू आ गए ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ यार ये क्या है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਏਡੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ भाई ये जैसी भी है क्या बात है सर इस दूल्हे के हिसाब से मैं समझता हूँ वाकई दूल्हे की लॉटरी निकली ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ देखो एक ही घर के दो दामाद वो पिछला जो है वो वैसे शक्ल से लागर लग रहा है लेकिन है नॉर्मल अच्छा वो दिल करे थत्था निकल आवे और ये देखो नॉर्मल लग रहा है लेकिन कैसा फजूल है अब बता क्यों नहीं रहे हो लूमों से क्या काम लेते हो ਇਹ ਲੂਮਾ ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਨੱਟ ਖੋਲਦਾ काम क्या करता है लूमों का ਇਹ ਲੂਮਾ ਚੂਸਦਾ ਜੀ यार मैं चच्चे से पूछ रहा हूँ तुम बताओ ये लूमों का कहता है मैं लूमों का काम करता हूँ क्या कपड़ा बनाता है लूमों से ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਲੂਮਾ ਤੇ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। कौन ये दूल्हा या उसका चचा ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। अच्छा यार पीछे पूछते हैं इसके हम जुल्फ से ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ओए अच्छा ਕਸਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਹੀ ਚਿਮੜਿਆ ਹੈ। ये बताओ उम्र क्या है इसकी 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ हरकतें वो 3 सालों वाली कर रही है ਇਹ ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਖੋਖੇ ਦੇ ਬੱਚੇ यार फिर भी मैं समझता हूँ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ लेकिन चलो बहरहाल वो सब्र शुक्र कर लेगी कोई बात ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲੇਗੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਤੇ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ अच्छा ਇਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪਈ ਹੈ क्या ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਟਮਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ अच्छा नहीं आसमानी बिजली इस पर गिरी ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਲੂਮਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ कितनी ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ नहीं क्या करता है उन लूमों के साथ ਉਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ नहीं यार मांगता भी है 7-8 लाख महीने का ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ देखिए आफ्ताब साहब मेरा इसके साथ माइंड नहीं मिलता ओए और जब तक माइंड ना मिले तब तक हमारी जिंदगी का पहिया नहीं चल सकता ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਈਏ ਨਟ ਕਾਬਲੇ मेरा भी जी चाहता है ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ देखिए आफ्ताब साहब मेरी चंद शर्तें हैं अच्छा कि मेरी बेगम सुबह सुबह उठे और मेरे कपड़े धोए यानी सुबह उठ के और कोई काम ही नहीं उसे ਇਹਦਾ ਸੂਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੂਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਧੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸੀਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ किसने ਘੋੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਬੈਠੀ ਐਸ ਮਰਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਕੋਈ ਚ 6 ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੇ बेहोश हो गए ਜੀ वो कैसे ਅਸਲ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਾਬਾਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾ ਲਏ ਅਸਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮਨੂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ अच्छा दूर से घड़ी अच्छी लगती है इसकी ਹਾਂ ਇਹ ਪਠਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ कितने की ਮੁਫਤ वो कैसे ਪਠਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ देखें जी आफ्ताब साहब मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी ओए होए होए ये तो इसकी लॉटरी निकली है ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਲਾਟਰੀ ਚੋਂ ਭੂਤ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ तो जी नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर